Sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la sous-direction régionale de Tadjoura a clôturé hier après-midi la 50e édition du tournoi interlocalité de la région de Tadjoura au stade synthétique 6 au collège. C'est dans un stade ultra comblé, dans une ambiance de grand rendez-vous que la finale opposait deux outsiders, tournoi de belles équipes de la région qui prônent un beau jeu, notamment le FC Hawali et celle de Mabla. Si la première est redoutée pour avoir son effectif, la meilleure joueur de la région de Tadjoura en la personne Ilias et la seconde pour son collectif de rêve. Au sifflet, la rencontre, les officiels et les 22 acteurs ont respecté une minute de silence pour la mémoire des victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Le coup d'envoi de ces matchs d'anthologie fut donné par le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, et le ministre de la Défense, Hassan Omar. Dès l'entame du match, l'équipe de Hawali s'est montrée plus entreprenante, mais maladroite devant le but. Une maladresse qui va exploiter son adversaire pour le punir. Une démonstration de force qui progresse sur la pelouse avec une naissance douloureuse pour les supporters de Hawali. C'est le score 4-1 en faveur de Mabla que le match a pris fin dans une atmosphère conviviale de fair-play. Outre le ministre, l'événement a vu la présence de plusieurs autorités locales, en l'occurrence le préfet de la région Hassan Dabalé, le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, des parlementaires, des responsables du secrétariat d'État chargé des sports, ainsi que plusieurs autres personnalités de la région. La finale a tenu toutes ses promesses et a permis au public de vivre des footballs dignes de son nom. À l'issue, les vainqueurs vaincus ont été honorés pour le podium. كنا راح تكحاني كها بحسنمي فيريك initiative كلام sous direction régionale de Tadjoura كنهي وكل هو سرانها secrétariat d'état chargé des sports لكسونة autorité locale أكو إنك دميع خلوا بمدو دميع مجنون الحمد لله اللي حتى هي مري وعتتك هو بس نفسه إنه هدف تسوق حسكي لوكاليتي تقولي هذا إنه وتناس جورويس يتبرتانا هاي تورنوا وسرنا على كي معانا تسكني وبسنمي جلسنا تنلت معنا الجبل كله ومعانا جراك الدعجة دازم ديسيون وله كاد دازم ديسيون الحمد لله يلي معانا هنا اللي معي سدوحات سنة كادو الدعجتنا أنا معاقتنا هاي أسنتنا ملوك كالت الدعجة نسونا هي وله كاد ما أسنتها الطنط حبنا مروك مجوه إن شاء الله كان الدعجة سنه هو وعكلي كذا أحسن فرما فيريك هي نمرستر حسن محمد كاملي أبناني وعدنا نرسل ليها بسكن هم يا جماعة الدس قال لها كسر كذا حسنا نمي هكا تغري بريف حسن دابلي أبها هنا ما نكرر عملي كسر كذا حسنا سدو حكا بريزون دي كونسيل ريجونال عمر حسين كادونا نكلي كذا بارتنير يعني كنهي كذا حسنا هاي تو عدينا سبونسورات نك مجوها سنتاي مجونه من مجونه بون برهان علي قادي يعني عنده بكر إبراهيمي دكتور جنبيو لا ديبيتي وماي علي كولونيل علي شحمي إنك كني دميل العني حتى هي كل سنة قادر كنهي اللي حسنا أو يا كان قبك الله الحمد لله هاي إن شاء الله تخازم الدسون حرك كي أنديري معيد جري تو عدنا بشو الدار حكرها هركا أكلي وسرا أبسيسي قباكي أبتقبها إنكي قد حساته ككارحين فرما تجوري ركاكا وسرا إسبور عند تنيتن مدينة دنبيوكي تت استافي أباك تنيتني توكل كادونا منستيري كادونا أفكاكا وزارتي كله عدنا كادونا إسبورات أبويا بتادرتني كادونا أنك عرحي قد جحسا كادونا دقرتيه تاني مدكونيو كادو معدي قرني براهتي فربلي كان دقرني براهتي كادو أنك عرحي تمنى البياي كل حركاتنا كل جمعة كادونا نو درك كادونا أما دقري قدم إلى لسك سجنه كل عدنا تراند فوتبولو كاتب لنا هاي فوتبولو سيت فن سنبها قدم معيه كوسرة وسر فرحتنا بمبها تو عدنا عندانيتي نبما تن أنغارولا كدم يعني إبانوية كهي أنك عرحي. À la finale, comme on a fait l'ouverture de la deuxième édition du tournoi de localité, on voit très bien que ce tournoi attire pratiquement toute la jeunesse, que ce soit jeunes filles ou garçons. Aujourd'hui, nous avons la preuve, le terrain il est envahi parce que il y a l'équipe de Mabla qui a remporté la coupe aux dépens de Hawali. Donc les jeunes s'identifient à la région. Et je dis bravo, bravo à l'équipe organisatrice parce que c'est ce genre d'engouement qui sert à beaucoup pour la région. Et je demande aussi aux autres régions de faire la même chose. Parce que moi, lorsqu'on me sollicite, je viens.
ça dépend toujours des personnes qui travaillent dans la région. Donc un grand bravo d'abord pour l'équipe du sport de Adura. Mais après aussi un grand bravo au préfet de la région, au président des conseils, toutes les personnes qui travaillent tout autour pour que ce tournoi soit reconnu aujourd'hui sincèrement, hein, dans la ville de Djibouti aussi, parce que nous avons les échos. Et c'est une bonne